سلام طعنا بلنا فتواتن كبراتن بيتسب مردة تايمس نزعت زي زوردنا يوم واناوي حضرت زعباتات حيدنا لكم قريبنا لنا حبراوطان حيدكم سانا كخون بمعدام نابا زرزراتهم كنسقاقراكم كاب بوليتيكان سلامون قالت وصاي ان اتو زخون عينت كيادو تجديدنا مبر دلينا كم زي كنا محبرسب عالم كردنا يقبايلهم بريزيدنت ليتنال جنرال تادس وردام بريزيدنت ليتنال جنرال تادس وردن از قالتو لو مع 4 سنه 2017 عام تمرت مبل 37 عامت مع السوات تقريب كتمحاوزين بازيو كبزبل عقباب ابز تذكر الواني ابت سنسرات ترخيبهم ملخت زحلفو بريزيدنت ليتنال جنرال تادس وردا حريا حزب تقراي زخونه سلام كيتشرارف قصل بتخرت كم سرحب مقلات كوينات تجديد نمبر فتينا ناتو قداي كم زي كونه قاليصوم جغان سواتنا كاب حلنا زيطف تاريخ زسرحو حربኛታትና እዮም ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰም ከም ህዝቢ ወሕስትን ምዕብልትን ትግራይ ጋሃድ ብምግባር ህያውነቶም ከነረጋግጽ ይግባይሎም ጀጋኑና ዝሐዙ ዕላማን ከዕወት መስዋዕት ከፊሎም እዮም ዝተረፈዕዮ ድማ ዕዳ ህልዋት ምዃን ተረዲና ክንሰርሕ ከም ዝግባ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ እዮም ሓቢሮም ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያን ክፍጸም ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሲ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝሓበሩቶም ፕሬዝዳንት ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ኣብ ምምላስ ምስታ ፌደራል ዘሎ ትሑት ድሌት ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ዘይምርዳ ከይፍጸም ጠንቅ ከም ዝኾነ ድማ አብረهم አለው بخال حبرتام قدام مستر ابي احمد عبد العلي سياسه فرق زغنع ترير قالات اسمعهم قدام مستر اثيوبيا دكتور ابي احمد علي تمالي مسوكلت طعام تودبات اثيوبيا بزكايرو زتا اثيوبيا ناي بحر حتى هلونا مسرس قبر حتى مخانون يطنحل زبال اجندا كم زي كون اندحر مغلاطو ناي لاولاونت حتى اثيوبيا فصما حدغا زود ايكون اندحر مبالو نولق ملاخي سياسه فرق يمندر غرمسا كبل قال بقال كزلفو تسمعلهم دكتور ابي احمد مدرو اثيوبيا تحت زلوانت افدغ بحرن حزبات هاجر ناي لاو حتى مخان صغيت وزغلت خوينهم ايرترا جيبوتي كمون سوماليا حتى اثيوبيا حبراو عبيت مسرز قبر مخان تردين صاويت تهاجر كحسبال كم زغبا دحر محتاطيوم اثيوبيا بيمندر غرمسا كبل زغلطول كملاخي سياسه فورقي اب حدغا زود خلاو يبلان كبل غليصو زركاب دكتور ابي احمد علي نتاب عدهالو تخويلو اثيوبيا نمرباشن منغستين معناون عطوقات عمم المال አሎ ዝብሎ ውልቀ መላኺ ሲያስ ተደጋጋም ጊዜ የመንደር ጎረምሳ ክብል ከም ዝጣሶ ዝፍለጥ ኮይኖም ውልቀ መላኺ ሲያስ አፎርቂን ኢትዮጵያ ከም ጆብ መሐዝ ካውሽጣው ህዝባዊ ሕቶታት ኤርትራ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ ፈተና ክዕወት ከም ዘይኮነ ይዝገለጽ ዶክተር አብይ አሕመድ አሊ ኣብ ትናይት ማልዘተ ኣብ ድሕሪ ካሜራ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ተቋፂራ ነቲ በረኻ ኮይኑ ዘሎ ወደብ ኮሪደር ልምዓት ሃኒጻ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዝነብሮ ከተማ ንምግባሩ መደብ ሒዛ ምህላዋን ወከልቲ ተቃዋምቲ ውድባት ሃገር ከም ዝገለጸሎም እውን ማዕኸናት ዜናት ሃገር ዝገለጸ ኮይነን ይኹን እምበር ዶክተር አብይ ወስተባለ ቃል ሐቅነት አለው ዲዮ ዋላስ ጉጅል ለግደፍ ላላውነት ዝደፍር ወራሪ መጸካለ ንምባል ዝገብሩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳው ሓብሬታ ይግን ንጹር ስእሊ ዘይምህላው ይዝንገር ዘሎም ጉጅል ለግደፍ ህዝብ ኤርትራ አብጎን ንክስለፍ በጉዳይ ላላውነትን ሞራር ሀገርን ዝተፈብረ ኸዜናታት እናፈንዋ ህዝብ ከራዕድ ከም ዝቃለስ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ትማሊ ዶክተር አብይ ወስተባለ ቃልውን አካል ናይቲ ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ከውን ከም ዝኻሊ ዘመን ካብ ዝተሰኸ ሻዕብያ ኣብዳስ ጽምዶ ሓደገኛ ሽርሒ አለ ምህላውዮም ፍልፍላት ዘመላኽቱ ዘሎም ካብ ዘዋ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዶባት ሮባ መረብን ሩባ በለሳን ዝመጸና ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ በወገን ኤርትራ ኣብዳስ ጽምዶ ክሳተፉ ዝቐነዩ ወናማት ሃረም تكبرون أدمغت تقونا سرعة تقدفن زغن والكسبات من كان من يحيش بزبل حريا كادرات تقدف استمرت من بارومن نتال خوسلي دانكيرا عللتان مدران بزقباي وقعيهم توهيلهم ابتداس كمزت ترخبوا من جتات قليزهم اتوم بكادرات قجل هقدف تمرتهم زغارو تزاتفتي داس تمدو مستيقاب كل التقرات وكيلو زمت هزبي وخل جيزي كيحلفهم بحيث كامو وقعان فاللي زوالة من لوات سلامتا كيهلو ابتحتي تونع متسنتان كادرات تقدف من بارم زقلت من جتاتنا نتداس زمحادرو زنور كادرات قجل هقدف بزيكاتهم تمرجهم مدرخ زديبو هابتقال هزبين حدحدو كفوت علالات نكي كايد تمدب تليتن قويلان طرح نكزازم كام زقبر يوم من جساتنا وسيخم زقلتهم دحرتي برو مرب استخايرنا يتمدو دانكيرا كاب سكات سرعة تقدف هاديمهم ناب تقرايزاتو زلو زيقاتاتنا ابيتهم نحسيا زيبلهم دلال دقسب ناودغو بتهم بدرجة مررحان كلتي وقنا بالا سراو توديبهم امشاتن ملواتن سدسنياتات زركبو دلالو ناتجويو نزخف حدقات غالي عمهلاهم زقلتو من جتاتنا كاب قجل هقدف هاديمهم ناب
ካብ ትግራይ ዝሰገሩ መናእስያት ዝተሓተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ብግዴታ ናብ ጉጅለ ህግደፍ ምርካብ እውን ዘሰክፍ ሓድሽ ተርኢ ኮይኑ ይረአ ምህላው እዮም ዝገልጾም በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ነብሲ ወከፎም $5,000 ክኸፍሉ ዝሕተቱ ዝነበሩን መብዛሕትኦም እውን ዝተሓተትዎ ገንዘብ ዝኸፈሉን 28 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎሚ ደጽባሕ ይሰዱና ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ መንጎ ቶም ኣስገርቲ ባእሲ ድሕሪ ምፍጣሩ ገለ ካብኣቶም ተኸዊሎም ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምሕባሮም ኣባላት ፖሊስን ሰራዊት ትግራይን ናብቲ ቦታ ከይዶም ብምርግጋጽ ነቶም ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለስዎምን ናብ ጉጅለ ህግደፍ ከም ዘረክብዎምን ምንጭታትና ካብ ስድራ ግዳያት ንዝረኸቡ ሓበሬታ ምርኮስ ብምግባር ገሊጾም ካብ ዜናታት ወጻኢ ማርዳ ታይምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዝተዛብዐ ሓሶት ሓበሬታ ዘርጊሖም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝመወል ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ብዕሽነት ዝመወለቶ ዓብይ ግድብ ኢትዮጵያ ክብል ገሊጽዎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ትሩዝ ሶሻል ላብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣሜሪካ ብዕሽነት ዝሓገዘቶ ግድብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ ማይ ናብ ሩባ ኣባይ ብዓብዩ ከጉድሎ ክብል ጽሒፎም ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሪፐብሊክ ሩዋንዳን ኣብ ዝካየድ ምትፍናን ዘድንቕ ስምምዕነት ብደላላይነት ከም ዝሰራሕኩ ክሕብር ከለኹ ኣዝዩ ሕጉስ እየ እዚ ካብ መብዛሕትኡ ኩናት ብዝያዳ ደም ምፍሳስን ሞትን ዘስዓበ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ እዩ ንሱ ወከልቲ ሩዋንዳን ኮንጎን ጽባሕ ሶኒ ኣብ ዋሽንግተን ነቲ ሰነዳት ክፍርሙ እዮም እዛ መዓልቲ ንኣፍሪካ ብሓቂ ድማ ንመላእ ዓለም ዓባይ መዓልቲ ኣብ ማል ወሲኹ ገሊጾም ብዛዕባ እዚ ግን ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣይክዕወትን እየ ኣብ መንጎ ሂንድን ፓኪስታንን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ደው ብምባል ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣይክዕወትን እየ ኣብ መንጎ ሰርቢያን ኮሶቮን ዝተኻየደ ኩናት ደው ብምባል ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣይዕወትን እየ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ሰላም ብምምፃእ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣይዕወትን እየ ዝበለ ትራምፕ ኣስዒቡ ትገዚፍ ግድብ ኢትዮጵያ ብዕሽነት ኣሜሪካ ዝመወል ዋሕዚ ማይ ናብ ሩባ ኣባይ ብዓብዩ ክቕንስ እዩ ክብል ገሊጹሎም ንጉዳይ ሩስያ ዩክሬንን እስራኤልን ኢራንን ሓዊሱ ውፅኢት ብዘይገድስ ብዝገበሮ ነገር ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣይክዕወትን እየ ህዝቢ ግን ይፈልጥ እዩ ንዓይ ዘገድሰን ድማ እዚ ጥራሕ እዩ ብምባል ድማ እቲ ኣምፂኡ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሰላም ግቡእ ክብሪ ከም ዘይተዋሃቦ ሓቢሮም ይኹን እምበር ንህንፀት ግድብ ህዳሴ ዝመወል መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ሓያለ ውሽጣውን ሃገራውን ሰነዳት ይሕብሮም ብውሑድ መወላ መንግስቲ ቻይና ከም ዝነበረ ይሕብር ንኣብነት መሸጣ ውሽጣዊ ቦንድን ናይ ብሕቲ ኣበርክቶን ብድምር $450 ሚልዮን ተሳትፎ ኣፈርቲ ብድምር ኣስታት $88 ሚልዮን ልቓሕ ቻይና ብድምር $2.2 ቢልዮን ቀንዲ ወጻኢታት መንግስቲ ድማ ብድምር ኣስታት $5 ቢልዮን ከም ዝኾነ ሰነዳት ይሕብሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝብሎ ሓሶት ምዃኑ ዘመልክት ሓደ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ስለዘይከኣላ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ 5 ዓመታት ንኢትዮጵያ እትህቦ ዝነበረት ሰብኣዊ ሓገዝ $100 ሚልዮን ቆሪጻ ምህላው ይሕብር ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ እትህቦ ዝነበረት ሓገዝ ያቋሪጻቶም ብተወሳኺ ቻይና ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉን ህንፀት መስመር መተሓላለፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኢትዮጵያ $1.2 ቢልዮን ልቓሕ ሂባታ ብተወሳኺ ኤግዚም ባንክ ቻይና ንኢትዮጵያን ንተርባይናትን መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝኸውን ተወሳኺ $1 ቢልዮን ልቓሕ ሂቦም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ በፈለማ ስታት 4.6 ቢልዮን ብር ወጻኢ ውሽጢ 5 ዓመታት ክዛዘም ትጽቢት እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ግን ክሳብ ወርሒ መስከረም ክዛዘም ትጽቢት ይግበር دبدب إسرائيل كابز جمر بوحدو 437 كم استقتلوا إيران فليتام إسرائيل لابل على إيران بعشرة 3 سنة دبدب نفرتي ميسايل درون كابت جمر بوحدو 430 إيراناوين كم استقتلون أستات 3,500 كم استقودون من يسرت عنا إيران بمتقاس مدبر زينا نور أكالي حم من قصد إيران دحر حيالم على تاتيو قصر موتات زحبر زولام من يسرت عنا إيران أبز حلف سنبت كل 224 إيراناوين كم استقتلوا يحبيرون إيرو تتابعت سوا مسلات مال عربي أبزوت وتابع دمام بدبدب إسرائيل زموت إيراناوين 657 كم زخون قليتهم انتخون جن كل تيوزبزابات بنت زخون أكل زت ترجعت إيقونن أمريكا إيران تحويسها زي حد جنيا خون مخانو إيراناوي منستر قليتولام منستر قدرت إيران أباس أراغتشي نقالتين تتابعهم مقلتي هاجرو حزبنا ببومبات نتر بدبه بس أمريكا نبزت خناتوين خلينا موالو أقدمنا حبيرنا نيرنا نسو على كامرتو أي غرب أمريكا كاب قدامي مع الجميرة بتورار تساتيفا عيلو أراغتشي أبتا دبلوماسيا وزرب كقلتلا بستدال ولا إسطنبول نقالتين تتابعهم مقلتي أمريكا أبتا مونغو إسرائيل إيران زكاي زلقجت متتاوا أزيو حد جنيا خوني كبليت أنقام كم زخاخري بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هم جمرتنا يسمون إيران متقع زحنت مدبات ريو كانت نبر إيران نيكولاس مدبات كتقارت انت تسمع معاقن كاب دبدب كتدحن كم تغلي قليتهم منسر قدرات وزا إيران نيكولاراوي مدبنا بدردر مفتح فتسوم دلو مخاني زارب الراقتشي بمسعاب دبلوماسيا وزحالفوان ساريحويو أما تاون اندقنا كسرحي خاليوم
ናብ ዲፕሎማሲ ክንምለስ እንተኮይና ግን እቲ ኣብ ልዕሊና ዝግበር ዘሎ ድብደባት ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሃገሩ ኣብ ኢራን ከተማ ቃም ኣብ ዝርከብ ሓደ መንበር ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ከም ዝቐተለት ገሊጾም እቲ ሚኒስተር ኣብ ዛሃ መግለጺ እቲ ብደብዳብ እስራኤል ዝተቐተለ ሳዒድ ኢዛድ ዝተባሃለ ኢራናዊ ወታደራዊ መራሒ ንሓማስ ናይ ምዕጣቕን ምምዋልን ሓላፍነት ከም ዝነበረ ገሊጾም እቲ እስራኤላዊ ሚኒስተር እዚ ንስልያን ሓይሊ ኣየርን እስራኤል ዓብይ ዓወትዩ ፍትሒ ንዝተቐተሉ ጆሆ ዝተተሓዙን ነዊሕ ቅልጽም እስራኤል ናብ ኩሎም ጸላታ ክበጽሕ ኢሎም ሰዒድ ኢዛዲ ኣባል ናይቲ ሓያል ሓይሊ ቅዱስ ዝበሃል ጨንፈር እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነይሮም እዚ ጨንፈር እዚ ንመሓዙት ኢራን ዝኾኑ ዕጡቃት ዘስንቕን ዝዕጥቕን ከምኡ ድማ ካብ ወፃኢ ሃገራትን ዝካየድ ስርሒታት ዘዋሃድን ዝከታተልን እዮም ሃገራት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ሄግ ኣኼባ ንምክያድ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዋ ኣብ ክንዲ ኩለን ዝስማዕማዓሉ ሓሳብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዓብሊሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ንኔቶ ዝህቦ ገንዘብን ወታደራዊ ንዋትን ብገዚፍ ከጉድሎ ዘንቅሉ ሓሳብ ንምቕያር ዓብይ ዕዮ ገዛ ኣብ ቅድሚ ተገቲሩ ኣሎ ኣኼባ ኔቶ ወጥሪ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ናብ ዝለዓለ ጠርዛ ኣብ ዝበፅሐሉ ክካየድ ብምዃኑ ኣሜሪካን ኔቶ ትምውሎ ዝነበረት ሰፍ ዘይብል ሰልዲ ናብ እንግዳ ሃገራት ኣውሮፓ ክትፀዓን ከም ዝኽእል ዝግመት ትራምፕ እውን ኣቐዲሙ ኣቢሉ ነዚ ደጋጊሙ ክዛረበሉ ጸኒሑ እዮም ኣብዚ ኣኼባ ጉዳይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ከምኡውን እስራኤልን ኢራንን ክዝተየሉ ዓብይ ትፅቢት ኣሎ ኢራን ናብ ልዕሊኣ ዝፍጸም ዘሎ ደብዳብ ደው ከይበለ ብዛዕባ ኒኩለሳዊ መደባት ክትዘራረብ ቅርብቲ ከም ዘይኮነት ኣፍሊጣ ኣላ ኢራን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ምስ ኢራን ዝተናውሐ ቅዲ ኩናት ከም ዝጥቀም ድሕሪ ምፍርርሑ እያ ነዚ መግለፂ ኣውፅኣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ኣብ ጄኔቫ ምስ ኣውሮፓውያን ዲፕሎማስኛታት ተራኺቡ ነቲ ዘለዎ ወጥሪ ምስ ኣሜሪካ ብምዝታይ ንክፈትሖ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዩ ደብዳቤ ደው ከይበለ ሃገሩ ንዘተኮፍ ከም ዘይትብል ኣፍሊጡ ዘሎ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ኣያል ዛሚር ነቶም ተጋባቲ ብቪድዮ ኣብ ዝመሓላለፈ መልእኽቲ ሃገሩ ንዝተናውሐ ኩናት ክትዳሎ ግድን ምዃኑ ብምግላጽ ኢራን ከበድቲ መዓልትታት ይጽበያ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢራንን እስራኤልን ንምዝርራብ ትማሊ ምሸት ተኣኪቡሎ ኣብቲ ኣኼባ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተሬስ እቲ ኩነታት ናብ ቅልውላው የምርሕ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ዘይምትእማን ሓጓፍ ከም ዘሎ ዘነጸረ ጉተሬስ እቲ ማእኸሉ ሕቶ ኒውክሌር ምዃኑ ዝገለጾ ግጭት እናሰፍሐ ተኸይዱ ማንም ወገን ከጥፍኦ ዘይኽእል ባርዕ ክውልዕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ ክልቲኦም ወገናት ረፅሚ ደው ኣቢሎም ናብ ዕቱብ ዝርርብ ክምለሱ እውን እቲ ዋና ጸሓፊ ጸዊዑሎም ብኻልእ ወገን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ትርከበን ሓያል ሃገራት ኣውሮፓ ምስ ኢራናዊ መዘናዎም ዓባስ ኣራግቺ ይላዘቡ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻይሉሎም كبراتن فتواتن ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ንሳዓት ዜና ባኹም ከነብሎም ዘዋርድናዮም ዋናዊ ሓጻርቲ ዛዕባታት ተቐሪብና ከም ቢትና ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ዜናን መስከን ክብረት ያብልና ኣብ ዝቕጥል በኻልኦት ሓደሽቲ ምዕባለታት ክስካብ ንራኸብ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ኮኑ